Okey guys, hari ni hari yang sangat-sangat bersejarah dan bertuah sebab kita jumpa moyang G-Wagon Mercedes G-Wagon. Ini ialah GD240, G-Wagon yang pertama di dunia. Dibina pada tahun 1982 ataupun 83 sampai 87. So jom kita tengok apakah rasa sebenar G-Wagon DNA yang ori. Ini muka depan dia Muka depan dia begitu cantik sekali, kita tengok. Memang rugged. Dia seolah-olah macam Jeep tapi lebih cantik, lebih handsome sedikit daripada Jeep yang biasa lah. So atas dia semua menggunakan canvas, boleh tengok kat tepi. Semua menggunakan canvas dan ini profil kereta. Nampak tak? Sebenarnya dia pun ada pintu, tapi pintu dah hilang. Jangan main-main. Ini sudah dibuat balik lah dia punya leather semua sudah saya buka lampu. Leather dia semua sudah dijahit balik. So sudah di restore lah, sudah di restore. So kat atas ni ada tempat yang ni besi atau besi? It's metal metal. So this is the first G-Wagon in the world, or rather those what do you call it? Those hereditary heritage G-Wagon. I think you can open, I'm not sure. Not sure if you can open the windshield. Not sure if you can open this windshield. You probably can, I'm not sure. Very nice. Very old school. Can somebody tell me what is this for? Siapa yang boleh bagi tahu? Yang ini untuk apa? So this is your tire pressure. How many bar if you're going off-road? Less, you have to take out the, reduce some pressure. Semua ni sudah dibuat balik. Di restore balik. Dia punya kulit memang cantik. So dia punya gear ada berapa speed? Ada 4 speed saja 4 speed dan dia ada off-road punya gear lah. So ini cara-cara nak menggunakan gear. So those of you who are interested, pause the video and you can see and read the instruction lah. This is also the instruction. So a glance for you. No YouTuber in Malaysia will do this for you except for me. So please click the like button, and if you have not subscribed, please subscribe. This is the aircon vent, and then you have a meter here. Not sure whether it's the original. And then we'll go to the other side to see the meter. So you're still using handbrake, the first generation handbrake. So kalau kereta yang off-road, dia tak menggunakan tika yang ini tau, ataupun plastik yang ini. Tapi ini ialah, kereta ni sekarang orang tak pergi off-road lah. So dia buat untuk kosmetik lah. Untuk kosmetik. Kita tengok kat belakang. Kat belakang ada satu tong untuk simpan barang, ada satu seat kat belakang. Dan kalau sebelah kanan pun sama, ada satu seat. Dan di sebelah ni tayar sajalah, tayar. So besar, atas dia pun canvas, semua atas dia semuanya canvas. So saya akan pergi ke belakang untuk tunjuk. Ini dia. So ini rupa dia, rupa belakang. Seolah-olah sebiji Jeep lah Jeep. So tayar, spare tayar, ada hook. Yang ini untuk winch kereta yang terperangkap kat belakang, masuk minyak, tempat masuk minyak macam ni. And then lampu-lampu supaya tak kena dahan, tak pecah. Protected. And then let's take a look. So this is the back seat. Very nice. And then you have your storage box in metal. And there you go. So, and driver side, this is your wing mirror. Look at the wing mirror, man. Steering is very nice. Leather wrap here. This part is also leather wrap. You have some brown stitching. And then, the signal stock is super big. Super duper big. And then this is your meter. Mileage, how do I read the mileage? 818 Mileage tak lama, tak jauh. So, ini dia. I'm not sure whether this car has got air condition. I don't think so lah. Saya rasa tak ada lah, tak ada aircon. So, ini dia punya sistem. Kunci masih menggunakan kunci, nampak? And then, driver seat. Ini rupa driver seat lah. So, driver seat very nicely wrapped. This car is for sale. Kereta ni untuk dijual 260,000.
260. Kita tengok tayar. Tayar dia, dia punya sistem suspensi. Tengok tayar. Tayar dia macam ni. Rim Mercedes lagi. Rim ori. And then I think this is the exhaust. If I'm not mistaken, this may be the exhaust. Maybe, I'm not sure. Somebody who has knowledge of this. I just found this car. Saya terserempak sebab kereta ni kat belakang. So saya minta abang kebenaran untuk shooting kereta ni. So nampak G-Wagon, dia punya DNA masih ada. This particular metal is to protect the car. The original purpose of this metal is to protect the car. However, if you see today's G-Wagon, this particular piece is still around, but as a cosmetic design of the DNA of the original Mercedes. So, boleh nampak bahawa G-Wagon sekarang ada banyak DNA G-Wagon yang ori, tapi fungsi dia lain. Tengok, door handle dia pun sama. Original G-Wagon door handle is like this. They keep the same door handle until today. Sampai hari ini pun G-Wagon yang biasa, yang sekarang menggunakan handle pintu yang sama. This is the tires, and then you have the back, and that's it lah. So the original G-Wagon is only 2 doors. 2 doors, 2 pintu. G-Wagon yang ori, 2 pintu. Ini gelatung untuk letak apa? Siapa yang tahu? Letak air sebab enjin dulu, kalau pergi off-road kadang-kadang enjin akan overheat. So dia air ni memang berguna. So sekarang sama ada G-Wagon sekarang ada lagi tong air atau tidak. Bagi komen kat bawah. So terima kasih kerana bersama kami. Siapa yang sangat-sangat bersyukur dapat tengok kereta macam ni di channel kita, silalah tekan like dan subscribe. Support sikit channel kita. So terima kasih banyak. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye bye. Very nice. I like it. Okay guys, ni lagi sebiji MG MG yang untuk dijual yang sudah dibaik pulih. So take a look, this is for sale. This has been refurbished. So I will show you the profile of the car. It's the same as we just looked at, but the interior is slightly different. Interior is in dark green or army green. Look at that. And look at the front. Not as well done as the other one, but it is still in almost quite good condition. So the back, this is the back of the car. Let me just show you. And this is the other side profile of the car. And the reverse side. The back is also the same, except the seats are in darker colors. And then let me show you the spec of the car. Ini ialah Mercedes-Benz 240 GD tahun 84, 240,000 datang dengan refurbished unit, original windscreen, 4-wheel drive, rear roof rack. 2.4cc, 72 horsepower, 137 Nm torque, 4-speed manual. Ini ialah kereta berenjin diesel. Enjin diesel. So tengok atas, dia punya atas ialah canvas, dan manakala ini rupa depan dia. Jumpa lagi. Bye bye.